Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back with me, Nining Yustiana. In this video, we are going to discuss about text analysis. So, what is text analysis? Text analysis is the process of critically examining a written or spoken text to understand its meanings, structure, style, theme, and the message conveyed by the author. This process involves breaking down the text into its constituent parts to explore how these elements work together to create the overall effect of the text. Jadi, apa itu text analysis? Jadi, apa itu teks analisis? Teks analisis adalah sebuah proses yang memeriksa baik teks lisan maupun tertulis untuk mengerti apa isi teks tersebut. Grammarnya, gayanya, tema, dan juga pesan yang dimaksud oleh si penulis. Proses ini memerlukan atau melibatkan untuk memecah teks pada bagian-bagian dan mengeksplor atau melihat kemana elemen-elemen ini bekerja sama untuk menciptakan efek pada teks tersebut. Nah, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita ingin menganalisis sebuah teks? Nah, jadi teks itu seperti dibilang tadi ada dua, ada spoken, lisan, atau ada written, atau tertulis. So, when analyzing issues in spoken text, active and critical listening is key. Jadi di dalam menganalisa sebuah teks lisan, pendengaran yang aktif dan kritis itu adalah kuncinya. You must be able to capture the message being conveyed, recognize tone and intonation, and understand the implication of the word used. Jadi Anda semua itu harus bisa menangkap pesan yang disampaikan, mengenali nada dan intonasi, serta mengerti implikasi dari kata-kata yang digunakan. For example, in political speech, it is important to understand the main message the speaker wants to convey and how the issue is connected to the audience. Contohnya ya, di dalam pidato politik, ini sangat penting untuk dimengerti pesan utama dari si pembicara yang ingin disampaikan dan isu atau masalah yang terkoneksi atau yang melibatkan audiens langsung. Nah, kunci yang harus kita pertimbangkan ketika kita akan menganalisa teks tulisan ini bagaimana? Okay, so the key aspect to consider when analyzing spoken text are first, message. What is the main idea or argument being presented? Jadi apa sih yang pertama itu Anda harus benar-benar mendengarkan aktif tadi satu pesannya. Apa ide utama atau pendapat yang disampaikan? Second, tone and intonation. How does the speaker's tone affect the message? Is it persuasive, emotional, or neutral? Yang kedua, perhatikan tinggi nada dan intonasi. Bagaimana si pembicara ini, bagaimana si nada ini mempengaruhi si pembicara dalam pesannya tersebut. Apakah mengajak, apakah terdengar emosional, atau datar, netral, biasa. Third, context. What is the background or situation in which the speech is given? Yang ketiga, konteksnya. Latar belakang atau situasi bagaimana pidato itu disampaikan. And fourth, audience. Who is the intended audience? How might their perspectives influence the reception of the message? Yang keempat itu adalah audiensnya. Siapa? Siapa yang menjadi audiensnya? Bagaimana perspektif mereka yang mempengaruhi
penerimaan pesan tersebut. Okay, next, what to do in written text? You must be able to read critically. This involves identifying the main thesis or argument, finding supporting evidence, and understanding the text structure. Additionally, comparing two texts that address the same issue from different perspectives will help students develop broader insight and think critically about how information is presented. Nah, sekarang bagaimana kalau di teks tertulis? Nah, pasti kalau tadi mendengarkan itu mendengar aktif, yang ini berarti Anda harus dapat membaca secara kritis, melibatkan, mengidentifikasi ide-ide utama dari pendapat, menemukan bukti-bukti support, dan juga mengerti struktur teksnya. Kemudian membandingkan dua teks yang sama membahas isu yang sama dengan berbagai perspektif akan menolong Anda membentuk insight ya, pendapat baru dan berpikir kritis tentang bagaimana informasi tersebut disampaikan. And key aspect to consider when analyzing written text are, ini yang harus Anda perhatikan aspek kuncinya ya. First, thesis. What is the main argument or claim of the text? Pasti tesisnya apa? Apa argumen utama ya dalam teks tersebut? Second, evidence. What evidence does the author provide to support their argument? Lihat di situ buktinya ya, faktanya. Bukti apa yang si penulis sampaikan untuk mensupport argumen mereka. Third, structure. How is the text organized? Does the structure have in understanding the arguments? Bagaimana susunannya? Bagaimana susunan teks tersebut? Apakah susunannya membantu Anda untuk mengerti maksud argumennya atau pendapatnya? And fourth, perspective. How does the author's perspective influence the presentation of the issue? Bagaimana pandangan si penulis mempengaruhi isu tersebut. Alright, so what steps for comparing spoken and written text? Apa yang harus langkah-langkah ini yang harus Anda kerjakan untuk membandingkan teks lisan dan teks tertulis? First, identify the purpose and context. Yang pertama tentu saja identifikasi tujuan dan konteksnya dulu. Second, examine the structure. Lihat struktur teksnya. Third, analyze language use. Analisa penggunaan bahasanya. Fourth, evaluate the interaction. Evaluasi interaksinya. Fifth, consider the mode of delivery. Perhatikan cara menyampaikannya. And six, assess the permanence. Periksa lagi kepastiannya ya. And in detail comparison, nih kita lihat detailnya yang perbandingan itu. First, purpose and context. For spoken test, example, a conversation between friends. The purpose is social interaction, sharing immediate thought, and context informal, spontaneous, and context dependent. So in written text, the example is an academic essay, purpose conveying detailed information, presenting arguments and context, formal, need, context, and independent. Next, in structure, spoken text example, hi, how it is going? I was thinking maybe we could go to the new cafe later. Structure informal, fragmented, use of fillers or written text. For example, Dear John, I hope this message finds you well. I want to discuss our plan to visit the new cafe later. The structure is formal, complete sentence, clear organization. Language use. Spoken text example, I gotta go now. See ya. So the language is slang, contraction,
colloquial expression. In written text, example, I must leave now. Goodbye. Language, standard grammar, formal vocabulary. In mode of delivery, spoken text, example, a lecture with hand gesture and visual aids, and delivery oral included non-verbal communication. Written text, example, a textbook with sorry, a textbook with diagrams and photographs, delivery visual, uses textual and graphic elements. Interaction, spoken text, example, answer and question and answer session. Interaction, immediate, dynamic exchange of idea. Written text, example, a letter to the editor. Interaction, delayed, one-way communication with possible later response. And permanence, spoken text, example, a casual phone call. Permanence, temporarily unless recorded. And written text, example, a published novel. Permanence, permanent, can be revisited and analyzed. Oke, that's the example. Itu contohnya ya. Jadi bisa dilihat dari yang pertama tujuan dan konteksnya dulu. Kalau teks lisan itu contohnya percakapan antara teman gitu. Tujuannya interaksi sosial, berbagi pemikiran secara cepat, konteksnya juga informal, spontan, dan juga langsung. Sedangkan di written text itu contohnya sebuah tulisan akademi. Tujuannya itu memberikan informasi yang detail dan menyampaikan pendapat. Konteksnya formal, terencana, dan konteksnya itu independence ya. Nah, dilanjutkan dengan yang lain. Nah, begitu. Nah, itu adalah pembahasan mengenai analisis teks. So, I hope you can be comparing spoken and written text require understanding the inherent characteristic of each mode of communication. Spoken texts are dynamic, interactive, and context dependent, often characterized by informal language and immediate feedback. Written texts are static, planned, and context independent, typically marked by formal language and a permanent record. Recognizing this difference can enhance both the analysis and creation of effective communication in various contexts. Jadi di kesimpulannya membandingkan nih antara teks lisan dan tertulis itu yang tadi semuanya dirangkum ada di sini. Nah, selamat mencoba menganalisis sebuah teks atau dua teks membandingkan dua jenis teks. Oke, thank you for your attention. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.